Game to na ta. Sa bahad. Bert, ayo lagi ana Bert. Atay, wag na sudang boss ni hapon. Servisyo Bornski. Agoy, 1-0 na yun. Patay buang. Halo. Agoy, hawa na. Wag na kahiram sa tukmo di Badik. Servisyo kinaidulaan Jobert Barsinas. Ang laumoy. Katilaw naglawang sa Burnok. Iguales 1, Servisyo Jobert Barsinas. Oh. Overhead outside lang. 2-1 labaw ang Servisyo Jobert Barsinas. Outside. Servisyo Cedric Lee. Iguales 2 na. Iguales 2. Servisyo Cedric. Hapon. Cedric Bajak. Outside. 2-1 labaw ang diri. Mana latos sa hapon. Burnok ni Baus. Gipiktusan nakuha pag yun ni Cedric. Gilobo. Gipiktusan. Nakuha ang Jobert. Ani Baus sa Burnok. Albert Giapak. Outside ang answer ni hapon. Servisyo Albert. Gipiktus. Ngiga Bornski, oy. Ngiga Bornski, bang bang. Agoy. Servisyo hapon. Hapon latos. Gibunal na po ni hapon. Agoy. Gani na kayot ang pungpong ni Burnok. Servisyo Bornski. Awa ay sigsaba dia. Nakuha pang Albert. Balik lang. Lubo. Hapon gibunal. Outside yun ang answer ni Cedric. Servisyo Jobert Barsinas. Agoy. Tiglom kayang pungpong Burnok. Iguales 3 ang score. Agoy, wayo kasud. Servisyo Cedric Lee. Badik. Burnok out. Outside yun. Servisyo Badik. Lubo. Nakuha paging Jobert oh. Hapon gibunal awan na. Grabe bunal hapon eh. Servisyo Badik. Sugo nagpang panglato si hapon. Agoy out ni Badik. 4-3 ha. Atras na kao lang. Ural! Dara! Agoy. May pagkasao ni Albert, iguales 4. Servisyo Albert, iguales 4. Ako rin lukat pituhan mo. Agoy, gipatiglo mayong Cedric yang pungpong. Servisyo hapon. Ala. Pung. Ato may lamba. Grabe bunal-bunal hapon eh. Lobo. Ato kuya! Basa lang wala! Gabiya spike Albert eh. Servisyo Burnok iguales 4.
Inside. Linya, putol. 5-4. Serbisyo Burnok para Bali. Daradok. Wah, grabe Albert eh. Garang spike Albert eh. 3. Size 4. Size 4 na ang score. Labaw ang kaserbisyo. Serbisyo Burnski. Outside yun. City 4. Lutaw eh. Inside 8 na. Uy, napanggingok. Out. In, Outside. Ana gipiktusan. Kamang-kamang sa Burnok gipiktusan Jobert Barsinas. Latos niya pon. Gilatosag balik. Jobert Globo. Burnok ni Baus gi counter. Agoy. Saag ang timbre ni Cedric. 8 size. Size 8 ang score. Serbisyo Jobert Barsinas. Agoy. Outside ang tukmo ni Albert. Serbisyo Jobert Barsinas. Agoy. Grabe yung spike Albert eh. Serbisyo Cedric. Hapon gibadjak. Gilbert. Dipikto si Cedric. Gutok mo agoy nakuha pa gyud badik. Kuha pa gyud Burnok. Agoy lo nakuha pa gyud ni Hapon. Oh. Kuha tang Jobert outside lang. Igay. Iga Burnok eh. Ugat. Paugat na kay sungog ba? Serbisyo Cedric. Niligwat ni Jobert. Agoy, wow. J-City. Highlight. Ringlet pa, ringlet. Lalinis buloy. Ala lingkong. Kana. Lubuwas bulay. Agoy. Tara di ay. More kan. Lubo kayo ba? Serbisyo badik. Pictus 1 ah. Pictus Jobert ay. Iguram lapas anit. Otso Jace. Agoy wa. Kasurang bao Cedric. Kasurang counter. Jace na na. Usan lay labaw sa atbang. Cedric di overhead. Agoy lamias overhead eh. Inside kayo. Nana ko nung si Padre. Serbisyo Albert. Agoy gipiktos. Gihot po no. Agoy ga inside yun. Iga Burnok eh. Last one ang kaserbisyo. Gimbol yun. 2 ducks.